Second, good evening and praise Lord for everyone. Really, it is a great joy ଆଜିର ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। Okay, let's move to the today class. ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ थिमोथी ଆଣ୍ଡ टाइटस ଟୋଟାଲ 3 ପୁସ୍ତକ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ସୋ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ थिमोथी ଆଣ୍ଡ टाइटस ସେ ପିକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସୋ ଗଲା ଥର ଆମ୍ଭେମାନେ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲୁ କ'ଣ? ଆମେ last week we have discussed first second Thessalonians. So today we are going to discuss the first second Timothy's. First and second Timothy and Titus. Tar introduction part आम्भेମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ। Timothy who had a Jews mother and a Gentile father. Timothy औଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜିହୁଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ତାଙ୍କର ମଦର ଥିଲେ, ତାପରେ ଜେଣ୍ଟାଇଲ ଗୋଷ୍ଠୀର ତାଙ୍କର ଫାଦର ଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଯୋଉଟା କି ବିଜାତି କାଷ୍ଟ, ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ। So became Paul's assistant during his second visit of the South Galatian, ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗାଲାସିଆନ ଯେତେବେଳେ ପୌଲ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତିମୋଥୀ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଛୁ। So thereafter he shared many of Paul's journey as well as his Roman imprisonment. So ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ପହଲଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ପହଲଙ୍କର କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି he was assisting to the Paul. Okay, letter to Timothy assumes that Timothy has been left in charge of the church in Ephesus. ଯେତେବେଳେ ଏଫିସସରୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଲେଟର ଦିଆଯାଉଛି, ମାନେ थिमोथीଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଟର ପଠାଯାଉଛି। ସିମିଲାରଲି ଦ ଲେଟର ଟୁ ଟାଇଟସ୍ ଅଲସୋ, ମାନେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ତିତସଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଟର ପଠାଯାଇଥିଲା। So to assume that Titus been left in the charge of church in Crete. So ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ପତ୍ରଟି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଉଛି। So letter was sending to them. Okay, so ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉଟା କି I don't know, today my system is very slow. Okay, okay. So that was the introduction about the first and second Timothy and Titus, जोटा कि आम देखुछु। तापरे एठी 1 minute, I don't know, today system is very slow.
ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ୍ ହଉଛି। Okay. The two letters to Timothy and one of the Titus are known as the pastoral epistle. Pastoral epistle ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି. Actually, it was in the 18th century when it was written. 18th century it was written. Then this letter was named as a pastoral epistle. ମାନେ pastoral epistle ବୋଲି କଣ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି थिमोथी एवं टाइटस कहीं सेमाने गुटे चर्च रो इंचार्ज भाव कार्य करुले, गुटे मंडली रो इंचार्ज भाव काम करुले। जेते बेले सेमानक निकट को लेटर लेखा गला, सेमानक निकट को गुटे लेटर पठा गला, से समय एटा इट वाज द ग्रीटिंग्स वाज एंड सेमानकु गुटे पास्टर बाबतरे गुटे चिट्ठी लेखा माने लेखा जाइतिला। तेणु करी एटा गुटे पास्टरल एपिस्टल बोली कुआ जाउ अछि। The term indicates that in these letters, attention is directed to the care of the flock of God. माने जोटा कि जो विषय रे इति कोन लेखा जाइछि माने परमेश्वरंकर मेसो गुडा को देखिबा पाई एवं सेमानंकर जहा किछि देखिबा निमंते गुटे से इति एडमिनिस्ट्रेट आम जोटा कि यूज करूँ एडमिनिस्ट्रेट जोटा कि गोटे इंस्टीट्यूशन देखा साक्षात करूछंती जोटे माने गोटे गोटे कंपनी को गोटे जे कि एडमिनिस्ट्रेट करूची। सो ठीक सही प्रकार इडे तिमोथी एवं टाइटस को कोन कोन कार्य दिया जाइतिला, सेमानो को एडमिनिस्ट्रेशन माने फ्लॉक ऑफ गॉड माने से माने परमेश्वरंकर मेष मानन को देखिबा पाई सेमानंकर कार्य दिला। परमेश्वर मंदिर रे परमेश्वर माने चर्च रे एई प्रकार कार्य दिया जाइतिला। तेणु करी माने गुटे पास्टर को जेमिति कि आमे लेटर लेखुछु सेठी पाई एटा ए विषय रे कोन लेखा जाइतिला, जोटा कि पास्टरल एपिस्टल। Although the letter are addressed to the Timothy and Titus and contain personal injection, or there are clearly written the benefit of the churches concerning benefit of the church। जिते हेले भी तिमोथी को निकट को किबा तीतस को निकट को लेटर लेखा गले मध्य सेमानकु कौनसी विषय रे जणाई दिया जाइथिले मध्य कोन that was the benefit of the church, benefit of the church माने चर्च मंडली निमंते सेठी बेनिफिशियल जोड़ा भी। ओके नाउ ऑथरशिप, यार ऑथर किए जोड़ा कि आमे माने केबे केबे कंफ्यूजन हो जाउछ ना कि काहे कि ना पुस्तक रो नाम तिमोथी एले तो तिमोथी ही लिखिथिबो बोली केबे केबे कंफ्यूज हो जाउछ। एले इट वाज ड्यूरिंग द 19th century when it was happened 17th century but it was written in the 19th century माने 19th century रे that was the doubt about the authorship of this letter raised for the first time। माने फर्स्ट टाइम एई पुस्तक किए लिखितिला बोली 19th century रे कोन डाउट क्रिएट हेतिला, माने लोक मानकर संदेह आसीतिला एई पुस्तक किए लिखितिला बोली काहे कि ना सिटी लोक मानकर अनुसार से मानकर बुझामना अनुसार से माने क्लियर एविडेंस पाइ नथिले, क्लियर एविडेंस पाइ नथिबा जुगु से मानकर गोटे डाउट थिला किए लिखितिला। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनली दे वर considered to be the by Paul and the all three letters claim that Paul as the author। माने ट्रेडिशनली लोक माने विश्वास करूथिले एटा गुटे पॉल ही लिखि चंती तापरे माने ए तीनोटी पुस्तक पॉल ही लिखि चंती बोली सेमानकर थिला। The argument against Pauline authorship rests on historical situation माने जोटा कि तांकर आर्गुमेंट गुटे हिस्टोरिकल बाबतरे दिया जाइतिला। The types of false teaching condemned and state of church organization and described and the brought to the good understanding for the yes, and it is argued that the historical situation was included and fitted into the farm world of the arts। So एठी आमे माने देखुछु। Then the well known theory माने आउ आमे आमे देखुछु जोटा कि well known theory that was the period
of liberty followed the imprisonment, with which Book of Acts concludes, would bring the clear appearance for the what evidence. Certainly Paul was the expecting release. এটা হচ্ছে যেটা পলଙ୍କୁ রিলিজ করা যাইଥିଲା মানে কোন জেল রু তাକୁ রিলিজ করা যাইଥିଲା যেটা ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, then the atmosphere, the final paragraph of the Acts pointed that the rather than towards exclusion, মানে tradition supports and the idea temporary, this all brought the as a finally what the understanding was the fall was the engage of the further mystery and his work, and according to that he only the author, according to that he was the author, Paul was the author of these three books. এই তিনোটি পুস্তক পল হি ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ କୋଉ ତାରିଖରେ ଲେଖିଥିଲେ ନାଇଁ କି। then sometimes we think that when it was written, ନାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଟର ଲେଖୁଛୁ ଜଣଙ୍କ ନିକଟକୁ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲେଟରରେ କଣ ପକଉଛୁ, we are putting for the date, the when we are writing. So same thing, if false exclusion came during the Neronius persecution in the 64 AD, মানে 64 AD ରେ ସେ ଗୁଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି the first Timothy might have or originated at the least one here. So that was the 63 AD, but some consider the period earlier than that. କେତେକ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 63 ମାନେ 63 ନୁହେଁ, ତାର ମାନେ କିଛି ଆଗରୁ ଲେଖା ଯାଇଥିବ, କିଛି ଆଗରୁ ଲେଖା ଯାଇଥିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଗୋଟେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ that was the first Timothy was written in the 63 and second Timothy was and the Titus was written in the 57 to 61 AD, जोटा कि आमे माने देखुछु lastly Titus can be that as a early, କାହିଁକି ନା Titus को आगु आगुरु ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି आमे माने देखि पारुछु। So that was the 57 AD or 61 AD. So आमे माने देखुछु, okay, so you can see this is the fourth journey, जोटा कि fourth journey, चतुर्थ उत्तर जोटा कि यात्रा करूथला, एटा आमे माने देखुछु पूरा क्लियर भाबरे एपिसोड्स कोटी कॉलोसिस कोटी। सो फिलिपी आउ विभिन्न प्रांत आउ विभिन्न जगह को जाई कि से प्रचार करूथिले, से अनुसारे आमे माने एडा देखि पारुछु। ओके, देन प्लेस ऑफ origin माने it is hard to identify, where it was origin, कोडे एटा स्टार्ट आइथिला। since the historical, according to the historical माने according to the इतिहास अनुसारे आमे माने देखुछु विभिन्न जगह रे सजेस्ट करा जाइतिला कोन फर्स्ट थिमोथी is that the letter written from the Macedonia, माने केतेक लोक माने कहउछंती एटा फर्स्ट थिमोथी मेसिडोनिया रु लेखा जाइतिला बोली कहउछंती। तापर Paul does not explain about the where it was written, किंतु जेतले एपिसोड्स आमे माने देखुछु एक अध्याय 3 पथरे सेटारे आमे माने देखुछु मेसिडोनियन विषय रे मध्य सेटारे मेंशन करा जायछि। से मेसिडोनिया माने this appears mean that he had in the Macedonia for writing Timothy and episodes and different books. So that's what people believe that. सेति पई अनेक लोक माने विश्वास करूछथि Paul was writing this book of Timothy in the Macedonia. Okay, and आमे माने नेक्स्ट देखुछु कोन कोडा कि second Timothy speak of the coming end of the fall life, माने जोडा कि अपोस्टल पॉल रो लास्ट जीवन तांकर यात्रा रो विषय हुआ जाउछि। So when we see that second Timothy chapter 4 verse 6 and 16 also, सेति कोन लेखा जायछि that he says that the reaching of the Rome, माने रोम को पहुंचीबा,
ଦ ପଏଣ୍ଟିଂ ଟୁ ଦ ରୁମ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ, ପଏଣ୍ଟିଂ ଟୁ ଦ ରୁମ୍, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଥଟ୍। ଓକେ, ଟାଇଟସ୍ ସ୍ପିକ୍, ମାନେ ଟାଇଟସ୍ ସ୍ପିକ୍ସ ଅଫ Paul asking Titus to continue the ministry, माने मिनिस्ट्री को कंटिन्यू करबा पाही से टाइटस को माने पॉल कहिथिले. So that was the, we can see that it was the fourth journey. After the fourth journey of Paul, it माने थितोसଙ୍କ ଅସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରା ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ. So that's what we can see, that it was the finally aim and journey. It was the fourth journey. Okay, fourth missionary journey रे हम माने देखि पारुछु. Then now content of the letters. Content of the letters माने कोन? One thing is the true. Okay, the reflect in this letter is different from that many others letter of Paul. माने अलगा पुस्तक मानक ठार जोटा कि अपोस्टल पॉल लेखिथिले ता अलगा पुस्तक मानक ठारू एई पुस्तक गुटे रिफ्लेक्शन दउची, तार अर्थ गुटे रिफ्लेक्शन दउची या विषय रे. ओके, द बेसिस एटीट्यूड इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. हम माने विभिन्न स्थान रे कोन देखुछु छि तार माने तार जोटा कि इवन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिलीवर्स सेमानकर बुझिबार केमिति बुझिबे ठीक से प्रकार एठी तार रिफ्लेक्शन दउची केमिति बुझिबा को पड़िबो. सो मिशनरी अपोस्टल इज गिवन चार्ज टू हिज सक्सेसर. आउ अन्य जण को माने गुटे तार अस्तरे समर्पण करा जाउची, माने से कार्य को कंटिन्यूएशन करबा पाई, तार सक्सेसर रो कार्य को कंटिन्यूएशन करबा पाई एठी हम माने देखुछु. द टीचिंग दैट आर कंडेम्ड आर समथिंग लाइक an हम माने देखुछु एठी कोन द सेकंड सेंचुरी grown to its full strength. माने तार कार्य, तार टीचिंग, तार प्रत्येक जोटा कि फॉल्स टीचर माननको आ विभिन्न प्रकार टीचर माननको केमिति काउ माने से माननको माने बुझौची से विषय रे हम माने देखुछु. ओके, द वे इन व्हिच प्रॉब्लम आर डील, हाउ टू डील द प्रॉब्लम, माने प्रॉब्लम को केमिति सॉल्व करा जाउची. गुटिए प्रॉब्लम जेतडे एराइज होउची सिठी आउ गुटे प्रॉब्लम को केमिति सॉल्व करा जाउची, हाउ. So that's what we can see, that there are a lot of problems when the churches arise. Church is that problem guda ko arise hochi, mane problem ta asuchi city, instead of creating the problem, the solving the problem. So that was the solution can get in the Timothy, book of Timothy. I'm very city solution about. These letters are part of the spiritual conversation between the Holy Spirit and the church. It गोटे बड़ स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन बिटवीन द होली स्पिरिट एंड चर्च, माने चर्च पवित्र आत्मा को सहित कनेक्शन ताउची प्रत्येक मंडली. एई लेटर रे कोन हम मान को बुझाउची कोन हम पवित्र आत्मा एवं चर्च मझी रे कोन तार कन्वर्सेशन रहिथिबा विषय रे. एंड द चर्च स्पिरिट रिकॉल एंड अप्लाई द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, माने चर्च माननको पुनर्बार से माननको सुसमाचार जणाइबाकू पड़िबो. कारण आमे मान देखि ताउछु अनेक जगह रे अनेक स्थान रे देखुछु जे क्रिश्चियन है कि 100 वर्ष हे जाय, 100 रु ऊर्ध्व हे जाय, 200 वर्ष भी हेछि क्रिश्चियन हेछि ए कि, किंतु विभिन्न स्थान रे कोन होजी, मोर देन बीजेपी पीपल, दे आर ड्रंकर पीपल. आमे जो जगह रे रहउछु से जगह रो आउ 30 किलोमीटर दूर देवरकोंडा बोली गुडी जगह अछि. सिटी चर्च को मु जाइथिले, एब्रॉन चर्च बोली को जाउछि. सिटी मोर देन most of the believers are drunkards and like rowdy more. So BJP people will not be work in front of them also. So that must, then that's what there is a no growth of the church and not growing anything because of
violence of the church. So that's what इति कोन करा जायछि पवित्र आत्मा एवं मंडळीଙ୍କ सहित कनेक्शन रहउतिला सेमानଙ୍କ जीवनरे गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट को माने ख्रीष्टंकर गॉस्पेल ख्रीष्टंकर सुसमाचार को सेमानଙ୍କ जीवनरे डेली एंड डेली एवरी डे दे हैव टू अप्लाई माने सबुबे अप्लाई करबा पाई सेमानଙ୍କୁ सुसमाचार प्रचार करा जाउथिला केबे केबे देखुछु अनेक लोक माने क्रिश्चियन नामधारी क्रिश्चियन just namesake Christian. They are not completely Christian, even they born from the Christian background. हाँ सेमाने गुटे क्रिश्चियन परिवार जन्म हिचोती गुटे विभिन्न स्थान रे जन्म हिचोती किंतु they have no एवं they have no real Christianity in their life. Because why? There is a violence and disobedient and everything. Because of that. ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ପର ନଥାଏ but when we utilize the gospel of Christ in our life and in our family and our church and our ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ତାହେଲେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରେ ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରୋଥ ପାଇପାରିବା of course evangelism remains the main task but when the conversation have been made to the people and a connection with the gospel of Christ, then it will bring the strong faith in their life with the doctrine and bringing them and creating and building and making a foundation of the faith. माने सेमानंकर विश्वास को फाउंडेशन कराइबा सेमानंकु सुसमाचार प्रचार कराइबा सेमानंकु जेपरि कि ख्रीष्टंकटारे आसी पारिबे ठीक सेही प्रकार here the pastoral are full of wise guidance as they have also many आमे मान देखि पाउछु जोटा कि मिनिस्टर ऑन they were working on their spiritual life so जेते गुटे माने स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ होउची जेते स्टैब्लिश होउची ताहेले आ अन्य माननकु मध्य जेते प्रचार करा जाउची यीशुଙ୍କ विषय से माने मध्य कोन पवित्र आत्मा को रिसीव करिकि से माने मध्य आनंदित पाई पारबे so that's what we are seeing here then next we are seeing the purpose of the first Timothy and Titus एले इठी फर्स्ट तिमोथी को पर्पस कोन अछि to instruct them about what they should do and teach in their churches. Timothy को गुटिए माने पर्पस देला बिलीवर्स माननकु चर्च माननकु से माननकु गुटे इंस्ट्रक्शन दिया जाऊ जेपर कि अन्य माननक निकट को जाई कि मध्य भलरे प्रभुଙ୍କ विषय प्रचार करिबा पाए प्रभुଙ୍କ विषय प्रचार करिबा पाए फर्स्ट तिमोथी 1 अध्याय 3 रु 20 पद पर्यंत एवं टाइटस 1 अध्याय 5 रु 3 अध्याय 11 पद पर्यंत मध्य आपण माने देखि पारबे to give a leadership manual so they would have effective guidance in their responsibility regarding church organization during the Paul's absence माने पॉल जेते absent थिला पॉल नथिबा समय रे मध्य से माने जेपर कि चर्च रे मंडळी रे जेपर कि स्ट्रांग रे कार्य कर पारिबे ठीक से प्रकार से मानकु दायित्व दिया जायतिला सो दैट्स व्हाट द लीडरशिप एटा हम देखुछु फर्स्ट कोन इंस्ट्रक्शन तापर लीडरशिप जेमिति कि लीडरशिप करा जाउची ओके तापर टू इंस्ट्रक्ट अबाउट फेथ एंड कंडक्ट देमसेल्फ एंड वार्निंग अबाउट द फॉल्स टीचिंग सेमानंको विश्वास को दृढ़ भाव रखिबा एवं सेमानंकर विश्वास को स्ट्रांग रे करे कि सेमानंको परमेश्वर निकट को आनिबा तापरे जो माने मिथ्या टीचिंग माने मिछ टीचिंग करूचंती जलडा जनंती माने जामगसरी चिमति कि रना प्रबन जांतजी ठीक से प्रकार एठी सिखा जाउथला माने जोडा कि तांकर गुटे पर्पस थिला लेखिबा पाए वर्तमान देखिबा सेकंड तिमोथी कर पर्पस कोन सेकंड तिमोथी कर पर्पस कोन the second letter of Timothy constructs strongly with a first Timothy and Titus and it Amanda देखुछु he asked him to bring the mark with him माने जोडा कि आ विभिन्न प्रकार आ different thoughts
and his church organization and administration receive the mention whatever they have. So their intention and purpose was to bring the matter of the doctrine and teach the people. ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ पर्पस थिला तापर पर्सनल नोट्स एंड डोमिनेंट जोटा कि वर्तमान एटा होची तांकर पर्पस जेमति कि यंग फ्रेंड्स माने एगाल डांगडा मार जामंग आउ युवक निकट मानक निकट को जेपर कि परमेश्वर को वाक्य पहुंची पारिबो दे आल्सो कैन गो एंड प्रीच एंड परमेश्वर को वाक्य से मानक निकट को पठा जाई से मान जेमति कि सुनी पारिबे एवं बुझी पारिबे ठीक से प्रकार एठी तांकर गुटे उद्देश्य थिला ओके तापर आउ गुटे देखुछु कोन टू एनकरेज द तिमोथी इन हिज मिनिस्ट्री इन एफिसस जेते तांकर सेवा कार्य कोडितला एफिसस रे ताकू एनकरेज सेवा निमन एवं पॉल वाज लॉन्गली ओनली लुक वाज विथ हिम हां बेस अनेक दिन पर्यंत तांको सहित थिबा जोगो ही वांटेड पॉल वांटेड वेरी मच फॉर तिमोथी टू जॉइन हिम एंड टू कम सून से से मध्य कोन तांको सहित जुगदान हेबा पाई मध्य से रिक्वेस्ट करूतिला बट वी कैन सी दैट Timothy was guided by the gospel and the preaching for the church एटा होची हम मान देखुछु जोटा कि सांकर पर्पस थिला से माने स्ट्रांग है कि बिलीवर्स मानो को निकट को जिमति कि से माने गाइडलाइन देई पारिबे बोली दिया जाइतिला ओके देन नाउ आउटलाइन हम मान देखुछु आउटलाइन फर्स्ट थिमोथी रो आउटलाइन होची ग्रीटिंग्स जोटा कि एक अध्याय रो 1 ରୁ 2 पद पर्यंत सेठी ग्रीटिंग्स लेखा जाइची के जदि पाइछंती पठन करंतु कोन बोली ग्रीटिंग्स दैछंती फर्स्ट थिमोथी प्रथम अध्याय प्रथम ରୁ 2 पद पर्यंत पठन करबा पठन करंतु पाउल आंभମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଓ ଭରସା ଭୂମି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣା ଯଥାର୍ଥ ପୁତ୍ର ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛି ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ହେଉ ଆମେନ୍ आम्बे माने एटा देखुछु कोन पाहुल केमिति माने तिमोथीको निकटକୁ कोन पत्र लेखु अछंती so this is the greetings that showing to the is the servant of God माने परमेश्वर को निकटକୁ कोन भरोसा भूमि ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ आज्ञा अनुसार ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ जणे प्रेरित बोली एठी जणाई दिया जाउची so and the fall second कोन अछि Paul and Timothy सेटा होची प्रथम अध्याय 3 ରୁ 20 पर्यंत आपण माने देखि पारे द चर्च एट प्रेयर माने मंडली प्रार्थना रे केमिति रहउछंती जोडा कि 2 अध्याय 1 ରୁ 15 पद पर्यंत आपण माने देखा देखि परिबा द नेक्स्ट होची रेस्पोंसिबिलिटी इन द चर्च मानक मध्य रे माने कि रेस्पोंसिबिलिटी मंडली मानक मध्य रे रेस्पोंसिबिलिटी दिया जाउची काहे कि आमे मान देखुछु रनु कुली लैंग्वेज गजाने लैंग्वेज अनेक अनेक रेस्पोंसिबल दिया जाउची विभिन्न दायित्व दिया जाउची ओके केतेको सभा माने केतेको सभापति एवं सेक्रेटरी आ विभिन्न प्रकार आ अन्य चर्च को आमे मान देखिबा सिटी पास्टर ही माने पास्टर ही सब काम करू अछंती बट वी कैन सी दैट आवर चर्च इज विभिन्न लोक मानको रेस्पोंसिबल दिया जाउची काहे कि ना प्रत्येक माने प्रत्येकको मध्य परमेश्वर कार्य पाहांतु बोली से मानको रेस्पोंसिबल दिया जाउची देन नेक्स्ट होची डेंजर टू द चर्च माने चर्च गुटिए माने डेंजर रे जिता थिबा समस्या होची 4 अध्याय 1 ରୁ 16 पद पर्यंत देखि पानी देन रिगार्डिंग रिलेशनशिप जेटा होची 5 अध्याय 1 ରୁ 6 अध्याय 21 पद पर्यंत देखि पारिबे जोटा कि प्रथम तिमोथी एटा होची प्रथम तिमोथी रो आउटलाइन तापर सेकंड तिमोथी रो आउटलाइन होची सिटी ग्रीटिंग्स तापर एनकरेजमेंट टू द तिमोथी डायरेक्शन टू तिमोथी माने तिमोथी को केमिति डायरेक्शन दिया जाउथिला तापर लास्ट डे ऑफ द वर्क एंड द फाइनल इंस्ट्रक्शन माने फाइनल इंस्ट्रक्शन मध्य ताकू दिया जाइथिला ओके
तापर टाइटस करो आउटलाइन इटी टाइटस करो आउटलाइन कोन इटी मध्ये कोन देखिवा फास्ट जेतडे सेति पय हम जणित कोन जेतडे हम गुडी लेटर लिखुछु गुडी सांको मानको निकटको आउ का निकटको हेले भी प्रथमे कोन ग्रीटिंग्स थाउची सो एटी प्रथमे कोन ग्रीटिंग्स गुडा को अछि तापर एल्डर्स मानको निकटको एल्डर्स मानको जणैबा तापर क्रिश्चियन बिहेवियर माने क्रिश्चियन को आमे क्रिश्चियन लाइफ रे केमिति बिहेव करबा को पड़िबो सेटा होची टाइटस माने तीतस 2 अध्याय 1 रु 3 अध्याय 11 पद पर्यंत आमे माने स्पष्ट भाबरे जेते पढिबा सेति क्रिश्चियन रो बिहेवियर माने क्रिश्चियन रे केमिति आमे माने आचरण करबा सेति कंप्लीटली आपण माने सेति पाई पारबे देन पर्सनल मैसेज एंड ग्रीटिंग्स देन पर्सनल मैसेज लास्ट कोन थिला पर्सनल मैसेज पर्सनल माने से मानको सहित आउ अन्यान्य पर्सनल रे कथा हेबा विषय रे देखा जायछि जोटा कि 3 अध्याय 12 रु 15 पर्यंत आपण माने देखि पारिबे ओके सो टुडे वी हैव डिस्कस फर्स्ट सेकंड तिमोथी एंड टाइटस ओके सेति पई मध्ये मु किछिटा आपण मानको पई स्टडी क्वेश्चन एंड एप्लीकेशन मध्ये रखि अछि एठारे सो फर्स्ट प्रश्न होची व्हाट इज द मेजर एम्फासाइज ऑफ टाइटस एंड फर्स्ट तिमोथी okay तापर सेकंड क्वेश्चन होची इन व्हाट वे डज सेकंड तिमोथी वेरी फ्रॉम टाइटस एंड फर्स्ट तिमोथी ओके ए विषय रे मध्ये आपण माने फाइंड आउट करि पारिबे ओके देन कोन एठी आमे माने एप्लीकेशन रखिले कोन बोली एप्लीकेशन रखबा माने कोन एठारे कोन आउ गुटे कोन आउ अलगा विषय कोन लिखिबार थिला कि जोडा कि वांटेड साउंड डॉक्ट्रिन बोली एठी रखाइछि जोडा कि आमे माने कोन आवश्यक थिला ए तिमोथी पुस्तक रे कोन सो दैट यू हैव टू स्टडी एंड प्लीज दिस टू क्वेश्चन ए दीटा प्रश्नर उत्तर आपण माने लेखिकी पठांतु so sometime we are in the class so you have a different classes and different work but still then I'm giving because I want to know whether you are interested in the class and whether you are listening or not so I want to know so I made a question for you these two question a dita prashno ro uttor apan mane पठन करके आपण मान लेखि पठेबे बोली मोर अनुरोध okay now thank you and now over to Eslisa